नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं प्रधान कंप्यूटर सॉल्यूशन के टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक बिल्ड बनाएंगे जो अराउंड है 25 to 26K के। आप 25 से 26 हजार रुपए में इस बिल्ड को बना सकते हैं। इस बिल्ड में जो कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं उनको मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। इसमें हम राइजन का 3200G यूज कर रहे हैं जो अपने 4 कोर और 4 थ्रेड के साथ आता है, जो राइजन 3rd का प्रोसेसर है। इसके साथ हम जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो गैलेक्सी का A320 मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो M.2 के साथ आता है आपका। साथ में जो रैम है अपनी वो है G स्किल की 3200 मेगाहर्ट्ज की 8GB की रैम है। साथ में जो कैबिनेट हम यूज कर रहे हैं वो है एनटेक का आने वाला NX230 और जो पावर सप्लाई है वो अपने गीगाबाइट की है B450 और इसके साथ में हम एक बैक में यूज करेंगे एक फैन जो है एनटेक का एंड स्पोर्ट का आने वाला ओहा सुपर फ्लो 120mm ऑटो RGB फैन। तो मैं आपको कंपोनेंट्स एक बार दिखा देता हूं। ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो चलिए अब हम बिल्ड बनाते हैं। और हमारा कैबिनेट हम यूज कर रहे हैं, ये NX का 230 है एंड जो अपने बहुत अच्छा कैबिनेट है ये अपने आप में। तो पहले कैबिनेट देख लेते हैं अपन। ये कैबिनेट NX का, इसमें जो आगे आती है RGB है, ऊपर अपने पोर्ट आते हैं, एक अपना स्टार्ट बटन है, ये अपनी RGB का बटन है, बाकी ऑडियो पोर्ट और ये, और इसमें एक पीछे सिस्टम फैन आता है। मैं आपको खोलते हैं तो ये ग्लास है, बहुत प्यारा ग्लास है, तो इश्यू नहीं है। ये देखिए इसके अंदर एक सिस्टम फैन आता है, आगे ऊपर भी आप फैन लगा सकते हो और आगे भी आप फैन लगा सकते हो। तो चलिए बिल्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई ले लेते हैं। पावर सप्लाई इसमें फिटिंग करते हैं अपन। ये गीगाबाइट से आने वाली पावर सप्लाई, व्हाट्सएप पावर सप्लाई आती है गीगाबाइट की भी, बहुत प्यारी पावर सप्लाई आती है गीगाबाइट की तरफ से भी। ये पावर सप्लाई है, इसकी पहले फिटिंग कर लेते हैं हम। इसके जगह हम लगाएंगे ये वाला फैन जो बहुत प्यारा फैन आता है। वेयर इज माय कटर। हवा को बाहर निकालेंगे तो हम इसे ऐसे लगाएंगे।
ये हमारा प्रोसेसर, इसको हम अब साइड में हटाते हैं। अब हम जाते हैं अपने प्रोसेसर को, साथ में के मदरबोर्ड को। चलिए अपना मदरबोर्ड आ गया टेलेक्स का। अब इसमें हम लगाएंगे प्रोसेसर। ये हमारा प्रोसेसर Ryzen 3200G। इसको हम करेंगे, उठाएंगे या इसे अपन ने खोला, ये लगा दिया एंड देन हमारा फैन आ गया, जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इसमें लगाएंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैम। जो हमारी है 25 की 8 GB रैम। ओके, ये मदरबोर्ड अपना रेडी हो गया। अब हम इसको फिट करेंगे अंदर।
ये पीसी अपना रेडी हो गया। अब देखिए ये क्या